दर्यादेग वाठारांतल्या शेकवाल्यांक कमर्शियल सिलिंडर मेळनात। कांय जाण इंडक्शन वापरतात, पूण लायट आपालिपाचो खेळ खेळटा आशिल्ल्यान धंद्याचेर परिणाम जाला। थोडक्यात हे वटेन बांय ते वटेन फोंड, वचप खंय? बागा कळंगूटच्या वेपाऱ्यांची अवस्था कठीण जाल्या। आमकां म्हणल्यार कितें जाता, अजून दर्या इतलो ते स्टार्ट जालेले अजून दर्या आमकां सप्लाय ना आनी पडलो कोणाचो कितें हाडून हें करता आनी आमी थोडे वूड स्टोव चुल्ला केल्या आनी ते कितें करता आमकां ते कन्विनियंट ना हांगर बेग फास्ट दिवपाक कितें तें खूब स्टीक जाता एंड देर इज नॉट अ हाय फ्लेम सो बट वॉट यू हॅव डन इज वी हॅव स्टार्टेड यूजिंग वूड वॉट एवर वी कॅन इलेक्ट्रीक इंडक्शन एंड वी आर managing, but still there is no supply and we are worried that we are not going to continue the season, so we are very worried. सो तुम्ही चूल स्टार्ट केला म्हणटा आणि चुलीचेर जे जेवण जाता पळय सो तुमकां कन्विनियंट फास्ट दिवंक शकता कस्टमराक ऑर्डर आनी कित्याक फोन पडटा तो चालू करचो पडटा खूब मारचें पडटा कितें जाता इंडक्शन कितें जाता तें लायट सारकी आसना सांजेची कितें जाता हांगर वोल्टेज मातशी लो सो ते यूज करूंक जायना आनी कितें करून इल्लो इल्लो आहा तो यूज करून तसो करून आमी दीस काडटा आनी भिरांत आहा कितें टुमॉरो we might have to run into this difficulty of closing and we have all the staff that are going to be here till the end of the season. काही गॅस एजन्सीवाले सिलेंडर दुप्पट दरान विकतात। सरकारान ते कडेन लक्ष दिवपाक जाय। व्यापाऱ्यांवयले हे संकट आता सरकारानच सोडोवचें। दर्यादेगेवयल्या व्यापाऱ्यांनी गारणे घातल्यात। कितें केलें पळय गॅस ना म्हणटकीर कितें इमिजिएटली मोर देन 80,000 स्पेंड करून हांवें आमचे इंडक्शन कुकर्स आनी इंडक्शन कुकरूच गेल्ले जायना तेचेर इंडक्शन पॅन्स आनी पॉट्स हाडचे पडटा कित्याक दुसरे पॉट्स आनी पॅन्स चलना फकत इंडक्शन आहा पळय तेच पॉट्स आनी पॅन्स चलता पूण ते मागीर रेस्ट्यूस करचो पडलो फायनली आनी स्टाफाक लागून आमचे वूड फायर कॉमेक्स केले तेंचे जेवणां रांदपाक आनी मागीर भाशेन गॅस तंदूरी हाडली कित्याक गॅस तंदूरी कोण करची पडली आनी हांवें परतून मागीर चाकूल तंदूर कॉमेक्स केले। आणि सध्याचे प्रायस टॅग आसा पळय जेवणाचेर तुमी कितें वाडयला ना आमी प्रायस टॅग वाडूंक ना एक्चुली पळोवंक गेल्यार जर कोण 7,000 सिलिंडर गेल्ले आतां आनी एक हांव आयकूंक येता की म्हाका आयकलां की सावथ गोवा सिलिंडर जे घेता तेंकां मेळना ते ताका ब्लॅकान सिलिंडर येता ते बेलगांवासान हाडटा सिलिंडर ते बेलगांव बॉटलिंग प्लांट आहा थंयसून हाडून ते 4,000 सिलिंडर विकता सो ते कोण विकता आनी कितें हांव नको आनी खूब ते सावथ गोवा मेळता फ्रिली मेळता पूण ते तुवें वचून सकाळीं फुडें रातचे वचून कावखान वचून हाडूंक जाय तेंचे सांगता वचून हाडूंक जाय बट ही सिट्युएशन इतलें बॅड जालें जेन्ना आतां सिलिंडर्स परतून डॉमेस्टीक कमर्शियल सिलिंडर नॉर्मलायज जायत येयल्या तर कित्याक सप्लाय सारकी ना हे ब्लॅकान घेवपाची कित्याक करूंक ना हे ब्लॅकान घेवन आमचो हेचेर आमच्या पुलिसांनी कारवाय करूंक जाय जे पळय ब्लॅक मार्केटींग चलता तेणी बंद करपाक जाय सो हे ब्लॅक मार्केटींग बंद जाल्यार आमचे बिजनस रेग्युलर जातले आमी आतां पळय इतले आमकां इनकन्विनियन्स जाला तरी आसतना आमी आमचो प्रायस वाडोवंक ना प्रायस आहा पळय तो दवरला आमी कित्याक आनीक ट्युरिजमाक बर्डन करपाक गरज ना कित्याक आमचो ट्युरिजम सदांच स्लाम जावन वयता आनी फाटल्या कितें इश्यूज जाता आनी हे जावन आनीक उदीक ट्युरिजम देंवोन वयता ताका लागून प्रायस वाडोवपाक आमकां नाका म्हणून आमी वाडोवता।